Die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit কাজের সময়। Ich mag meine Arbeitszeit im Büro. আমি অফিসের কাজের সময়টি পছন্দ করি। Beantworten. Beantworten উত্তর দেওয়া। Er mag es, E-Mail zu beantworten. সে ইমেইলের উত্তর দিতে পছন্দ করে। Der Champignon. Der Champignon মাশরুম। Magst du Champignons auf der Pizza? তুমি কি পিৎজায় মাশরুম পছন্দ করো? Der Chef. Der Chef Boss. Wir mögen unsere neue Chef. আমরা আমাদের নতুন বসকে পছন্দ করি। Die Chefin. Die Chefin Boss. Ich mag meine Chefin, sie ist nett. আমি আমার বসকে পছন্দ করি, তিনি খুব ভালো। Das Dessert. Das Dessert মিষ্টি খাবার। Ich mag das Dessert nach dem Essen. আমি খাবারের পর ডেজার্ট পছন্দ করি। Echt. Echt আসল, সত্যি। Ich mag echt deutsches Brot. আমি সত্যিকারের জার্মান পাউরুটি পছন্দ করি। Das Fischgericht. Das Fischgericht মাছের পদ। Ich mag das Fischgericht im Restaurant. আমি রেস্টুরেন্টের মাছের খাবার পছন্দ করি। Frisch. Frisch টাটকা, তাজা। Ich mag frisches Obst. আমি টাটকা ফল পছন্দ করি। Das Gericht. Das Gericht খাবার, আদালত। Magst du dieses scharfe Gericht? তুমি কি এই ঝাল খাবারটি পছন্দ করো? Helfen. Helfen সাহায্য করা। Ich mag es, anderen Menschen zu helfen. আমি অন্য মানুষকে সাহায্য করতে পছন্দ করি। Klein. Klein ছোট। Mein Sohn mag kleine Hunde. আমার ছেলে ছোট কুকুর পছন্দ করে। Creative. Creative সৃজনশীল। Ich mag creative Arbeit. আমি সৃজনশীল কাজ পছন্দ করি। Länger. Länger দীর্ঘতর। Ich mag längere Urlaube im Sommer. আমি গ্রীষ্মকালে লম্বা ছুটি পছন্দ করি। Natürlich. Natürlich অবশ্যই প্রাকৃতিক। Ich mag natürliche Produkte. আমি প্রাকৃতিক পণ্য পছন্দ করি। Nett. Nett বিনয়ী, ভদ্র। Wir mögen nette Nachbarn. আমরা বিনয়ী প্রতিবেশীদের পছন্দ করি। Normalerweise. Normalerweise সাধারণত। Ich mag normalerweise Kaffee am Morgen. আমি সাধারণত সকালে কফি পছন্দ করি। Probieren. Probieren স্বাদ নেওয়া। Ich mag es, neues Essen zu probieren. আমি নতুন খাবারের স্বাদ নিতে পছন্দ করি। Schälen. Schälen খোসা ছড়ানো। Ich mag es nicht, Kartoffeln zu schälen. আমি আলুর খোসা ছড়াতে পছন্দ করি না। Schneiden. Schneiden কাটা। Ich mag es, Gemüse zu schneiden. আমি সবজি কাটতে পছন্দ করি। Seit. Seit থেকে যাবত। Ich mag Berlin seit meinem ersten Tag. আমি প্রথম দিন থেকেই বার্লিনকে পছন্দ করি। Der Spaß. Der Spaß আনন্দ। Ich mag den Spaß mit Freunden. আমি বন্ধুদের সাথে মজা করতে পছন্দ করি। Stresses. Stresses চাপযুক্ত। Ich mag keine stressige Arbeit. আমি চাপপূর্ণ কাজ পছন্দ করি না। Das Team. Das Team দল। Ich mag mein Team sehr. আমি আমার দলকে পছন্দ করি। Uhr. Uhr ঘড়ি।
Ich mag meine neue Uhr. আমি আমার নতুন ঘড়িটি পছন্দ করি। Waschen. Waschen ধোয়া। Ich mag es, das Auto zu waschen. আমি গাড়ি ধুতে পছন্দ করি। Wichtig. Wichtig গুরুত্বপূর্ণ। Ich mag wichtige Projekte. আমি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টগুলো পছন্দ করি। Zubereiten. Zubereiten প্রস্তুত করা। Ich mag es, den Salat zuzubereiten. আমি সালাদ প্রস্তুত করতে পছন্দ করি। Zurück. Zurück পেছনে ফিরে। Ich mag es, nach Hause zurückzugehen. আমি বাড়ি ফিরে যেতে পছন্দ করি। Zwiebel. Zwiebel পেঁয়াজ। Magst du Zwiebel im Salat? তুমি কি সালাদে পেঁয়াজ পছন্দ করো? Führen. Führen পরিচালনা করা। Ich mag es, ein Team zu führen. আমি একটি দল পরিচালনা করতে পছন্দ করি। Unregelmäßig. Unregelmäßig অনিয়মিত। Ich mag keine unregelmäßigen Verben. আমি অনিয়মিত ভার্বগুলো পছন্দ করি না। Die Vorliebe. Die Vorliebe পছন্দ, রুচি। Ich mag deine Vorliebe für Musik. আমি সঙ্গীতের প্রতি তোমার রুচি পছন্দ করি।